السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بتصحيح التمرين الذي تمت الإشارة إليه في الفقرة السابقة de la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche. Donc l'exercice est formé par deux questions. Donc la première question, c'est d'étudier la dérivabilité de la fonction racine de a moins x à gauche en 1 et de donner un résultat géométrique. De même pour la fonction valeur absolue x carré moins 4. Commençons par la première partie. Donc on va étudier la dérivabilité de cette fonction à gauche en 1. Donc on va calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins. C'est égal, donc c'est la limite de la racine de 1 moins x. L'image de 1 c'est 0, sur la ديال وحدة صافينا 0 sur x moins 1. غادي نضطروا اننا نتخلصوا من هاد la racine. Donc on va multiplier par lui-même, n'est pas par le conjugué. علاش؟ حيت هنايا moins 0 راه غادي يمشي بحالاتو. دونك هذا كله هو النيت اللي كيعطينا صفر، يعني خصنا نتخلصو من لا راسين ديالو كله بوحدو. دونك اون فا لو ملتيبليي بار lui-même. دونك ملي غادي نضربو في نفسو غادي يعطينا واحد ناقص اكس، و بيان سور ضربنا خاصنا نقسمو على نفس التعبير. دونك هنايا لا راسين دو ان موان اكس. كتلاحظوا هنايا كاين تشابك ولكن ما يمكنليناش نختزلو. دونك اش غادي نديرو؟ يا اما غادي نعملو هنا بالناقص يا اما غادي نعملو هنا بناقص. غادي نعملو الفوق بناقص، غتعطينا هي لا ليميت دو موان x moins 1 sur x moins 1 la racine de 1 moins x. On va simplifier et on obtient la limite de moins 1 sur la racine de 1 moins x lorsque x tend vers 1 moins. وملي غادي نعوضو غتعطينا moins 1 sur 1 moins 1 c'est 0. Puisque c'est la racine carrée, donc c'est 0 plus. Moins 1 sur 0 plus, غتعطينا c'est l'infini. زائد في ناقص، donc غتعطينا moins l'infini. Donc, comme résultat, la fonction n'est pas dérivable à droite en 1. علاش؟ حيت عطاتنا l'infini. باش تكون dérivable خاصها تعطينا عدد. Géométriquement, غتكون عندنا une demi-tangente qui est verticale. Donc au point A de coordonnées 1, 0. Donc هاد la demi-tangente يا إما غتكون dirigée vers le haut ou bien dirigée vers le bas. دونك باش نعرفوا واش فيغ لو هو ولا فيغ لو با، واش نحو الاعلى ولا نحو الاسفل، كتلاحظوا كنحسبوا النهايه على اليسار. دونك موان، وعطاتنا في النتيجه موان لانفيني. دونك ها موان اخر. دونك ناقص في ناقص غتعطينا زائد، دونك لي ديريجي فيغ لو هو. والمعادله ديالها اكس يساوي واحد فاش كنحسبوا لا ليميت. وباش نشوفوا هادشي اكثر غادي ناخدو المنحنى ديال هاد الداله باستعمال برنامج جيوجبرا. ها هو. دونك غتكون عندنا هذه هي لا فونكسيون ديالنا. دونك اي فو روماركي غتكون عندنا اون دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فيغ لو هو. Passons maintenant à la deuxième question. C'est la dérivabilité de la valeur absolue x carré moins 4 en 2. كنلاحظوا هاد لا فالور ابسولو، هاد لا فونكسيون il s'annule en deux. دونك غادي يكون عندنا مشكل فيما يخص لا فالور ابسولو في جوج. دونك غيكون عندنا اون اكسبرسيون ا droite اي اون اكسبرسيون ا gauche. علاش؟ لان كتنعدم هاد الاكسبرسيون il s'annule en deux، كتنعدم في جوج. كل ما كانش كتنعدم في جوج دونك غادي يكون عندنا تعبير واحد. دونك ولهذا خاصنا اولا نتخلصوا من لا فالور ابسولو. دونك غادي نحاولوا نكتبوا هاد لا فونكسيون بدون استعمال لا فالور absolue. Pour cela, on va étudier le signe de x carré moins 4. الإشارة ديال x أس 2 ناقص 4. دونك x أس 2 ناقص 4 كاين عدم في ناقص جوج وكاين عدم أيضا في جوج. دونك هادو هما لي دو راسين ديالها. دونك à l'extérieur خارج الجذرين غتكون عندنا إشارة أ، هنا راه موجب دونك غتكون عندنا بلوس بلوس، و à l'intérieur غتكون عندنا لو signe opposé moins. Donc la fonction f va être f de x est égal suivant فين غادي ناخدو x. إلا خدينا x أصغر من ناقص جوج كنلاحظو هنايا x أس 2 ناقص 4 فهو موجب. دونك غادي نحيدو لا فالور أبسولو ديريكتومون. نفس الشيء حتى إلا كان x أكبر من جوج، ولكن بين ناقص جوج و جوج فإن x أس 2 ناقص 4 فهو سالب.
دونك يا اما غادي نحيدو لا فالور ابسولو نعوضوها بالاكواس ونضربو في ناقص، ولا يكفي فقط نقلبو اكس كاري موان 4 تولي 4 موان اكس كاري. Et ici, x supérieur à 2, on a un x carré moins 4 reste comme positif. Donc, est-ce qu'on a un x carré moins 4 qui est la valeur absolue directement. كنلاحظوا إذن أن la fonction على يمين جوج عندها une expression اللي هي x carré moins 4 وعلى يسار جوج عندنا une autre expression اللي هي 4 moins x au carré. Et par suite, nous avons besoin d'étudier la dérivabilité à droite et à gauche. Commençons par la dérivabilité à droite. On va calculer cette limite, la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 x tend vers 2 plus. C'est égal à la limite de x carré moins 4 moins 0 sur x moins 2. On a de x tend vers 2 plus, c'est-à-dire x supérieur à 2. Donc on a la dernière expression de Shfna. Donc x carré moins 4. Moins 0, donc c'est rien. Donc x carré moins 4, c'est une densité remarquable. La next fois, il y a x moins 2 facteur de x plus 2. Et on va simplifier par x moins 2. On va c'est la limite de x plus 2 qui va nous donner 4. Le résultat, la fonction elle est dérivable à droite en 2. Et on a f' droite de 2, c'est égal à 4. Géométriquement, est-ce qu'on a une demi-tangente définie par ce système-là, y est égal à f' droite de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2 avec x supérieur ou égal à 2. غادي نعوضو f' droite de 2 بلا valeur ديالها اللي هي 4 و f de 2 c'est égal à 0 donc 4x moins 8 y est égal à 4x moins 8 et x supérieur ou égal à 2. نفس الشيء غادي نديروه في la dérivabilité à gauche. On va calculer cette limite, mais dans ce cas-là, f de x c'est 4 moins x carré sur x moins 2. نفس الشيء c'est une densité remarquable ولكن il est inversé. C'est 2 moins x facteur de 2 plus x. غادي نطرد مباشرة أنني نختزل بجوج ناقص x لهذا عملنا هنايا بناقص باش نختزلو وتعطينا سي لا ليميت هنا ناقص غادي نردوه الفوق donc c'est moins x plus 2 qui va nous donner moins 4. Donc la fonction elle est dérivable à gauche en 2 et f' gauche de 2 c'est égal à moins 4. Géométriquement, C de f admet au point de coordonnées de 0 une demi-tangente définie par 9 donc on a f' gauche de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2 avec x inférieur à 2 au غادي donc moins 4x plus 8 avec x inférieur ou égal à 2 f' gauche de 2 c'est égal à moins 4. Conclusion, donc le la fonction est dérivable à droite, le nombre dérivé c'est 4, le dérivable à gauche, le nombre dérivé c'est moins 4, donc la fonction n'est pas dérivable en 2. Le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche. Géométriquement, puisque on a deux demi-tangentes qui sont différentes parce qu'on a un point anguleux. وباش تبان لنا الصورة أكثر غادي ناخدو التمثيل ديال هاد لا فونكسيون en utilisant toujours GeoGebra. ها هو المنحنى ديال الدالة، ها هي جوج الصورة ديال جوج صفر. دونك كنلاحظو غتكون عندنا دومي طونجونت ا دغوات ها هي، دومي طونجونت ا غوش ها هي، وكنلاحظو بحال اللي كتشكل لينا هنايا زاوية ان انجل. دونك سي بور سولا كنسميوها ان بوان anguleux. Merci pour votre attention.